Hi, my name is Helga. You know me probably as Kaya Helga on TikTok, and I'm gonna answer your questions. Hi everyone, my name is Kiza. I'm 16 years old and I'm just another dumb kid on TikTok. You might know me from TikTok and Instagram, I guess. I go by Kidari on TikTok and that's about it. Hi, my name is Shinta. I'm now at 17 years old. Gue ini dulu dikenal sama orang tuh pesulap cilik dan penyanyi cilik. Dan juga gue ini dikenal banyak orang, istilahnya apa ya, artis gitu ya. Nama aku Angel, aku umur 17 tahun, aku sekolah di Al-Azhar. Hi, I'm Jasmine Abeng. You might know me from Instagram and TikTok, and I'm a 17-year-old student, also part of Off the Tables. I'm here because I want to share my perspective and my point of view of cyberbullying and being an individual who was born into the spotlight. Since little, I've handled this and how it affected me mentally, and also how I've changed this platform into a positive one. There's like this mata thing that's going on TikTok. Sebenarnya itu lebih ke netizennya sendiri karena mereka kira gue ngebuat mata gue, which is kind of true karena I'm actually just vibing to the song. Dibuat-buat banget sih, caper banget ya matanya kayak gitu, mau ngundang perhatian laki-laki, minta diapain banget. I don't wanna say it karena kind of hurts me, and itu termasuk pelecehan menurut gue. I don't know you and you don't have to be in my business. Selama itu nggak ngerugiin lo dan lo nggak ngerugiin gue, harusnya we're fine. Nggak ada yang harus dipermasalahkan dan dibesar-besarkan. At first itu really got to me. Awalnya dimasukin ke hati sih, jadi kayak aduh, should I stop making TikTok? Tapi lama-lama kesini kayak ya udahlah, mereka juga nggak ngaruh apa di hidup gue. The only advice yang harus gue give itu ya don't bother them, karena semakin di bother mereka sebenarnya semakin seneng, dan nggak usah pedulin sama sekali sih selama lagi lo nggak salah. Cancel culture itself itu sebenarnya bagus for some cases, untuk kayak rape or pedophilia gitu-gitu. Tapi makin kesini kayaknya banyak banget hal-hal yang nggak perlu di cancel. Gue nggak pernah ikut-ikutan on cancel or not, cuma kayak talk to my friend about why she like this, why she like that. Cuman kalau cancel random kayaknya lebih ke arah nggak pernah. Cuman ya itu ngaruh banget ke mental health seseorang, yang nggak bagus aja, karena banyak banget juga kan anak kecil di TikTok and other platforms. Terus kayak mereka tuh nyontoh gitu loh. Belajar, karena orang yang educated itu nggak akan sama sekali, but there's sesuatu yang emang nggak penting. Ya udah, don't leave any negativity. Itu kind of bothers people. I don't think I've ever been in one, thankfully, because I'm not really a fan of conflict. My hate comments, they mostly consist of like people coming for my vlogs. The ones I heard the most is when they compare me to like a lot of my friends. That really lowered my self-esteem, honestly. The one that is very memorable to me would probably be comments regarding my weight, my skin tone. Banyak banget yang kayak in my DMs kayak, ih hitam banget sih lo, ih dekil banget sih lo. I struggle with an eating disorder, and there's so many people who love pointing out my weight. Sometimes I do like question and answers on my Instagram stories. Once I answered what my weight was. I answered 40 kilos, and someone replied to that and said, really? You look like you're 60 kilos, and that triggered something in me. What I have to say to you is that, you made me feel like I should do things that might risk my health, and that's just, don't do that. But if I have something to say to like those kinds of haters, I feel like just
if you have nothing to say, then don't say it, like, please, because it might really trigger someone to do harmful things to themselves. I've also received, like, just the fact that so many people, like, have so many opinions about what you look like, about your weight. It sometimes really it, like, puts pressure on you, especially with EDs. I still struggle with it to this day, which sucks compared to, like, previous months. I've been doing better, but with an eating disorder, it really does take a toll on your mental health. Last time I ate chicken, I cried, which is horrible, and I do not wish, for anyone to feel like that. And it sucks. And I went through several, health complications. I went to a really, deep hole of just, like, self-hatred. It just sucks. If anyone's dealing with the same problem that I'm dealing with, I feel like the best way is just to really talk it out. Just let it out to someone that you can really trust. Because even if you, like, tell the public to not say this about yourself, they will still do that. They just won't listen, which sucks. And so I feel like the best way to deal with it, for me at least, I just really don't read. I avoid it to the best that I could. So if I don't have anything good to say, I'd rather not say anything. I know firsthand how it feels to receive negative comments, so I do not wish that upon anyone else. Cancel cultures, it's okay to an extent, but if it gets to a certain level, then it's just going to get really toxic, and it's just not effective at all. If you cancel someone, I feel like it should be for the right reason, but then again, you can't really change anyone. If you cancel someone, it's just so that you can educate them and not just bash them straight on their head. Please, 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 please do not comment on someone's weight, I guess. Coming from me, who's, dealing with an eating disorder, because you might not know it, but your favorite influencers can be dealing with something similar to me, and they just might not talk about it. Avoid having negative opinions on the way someone looks. Not everyone can really change how that they look, because that's just what you were born with. If you have nothing good to say, then don't say it. Jadi awal mulanya itu masalahnya soal tiket BTS saat konser di sini. Jadi tiketnya itu tuh dijual tuh emang nggak bisa didapetin secara cepat ya. Gue ini dapet, tapi dapetnya itu tuh nama gue di atas tapi nomornya tuh sama semua. Banyak orang ngira itu tuh karena gue, padahal gue sendiri tuh nggak tahu kok bisa kayak begitu. Dari situlah banyak banget netizen yang istilahnya juga yang lebih ke K-popers itu tuh nyerang gue, terus ada yang ngancem gue mati, dan dari situ gue yang namanya nangis kejer, gue yang ngurung diri gue sendiri. Tapi gue di sisi lain tuh gue lagi giveaway tiket BTS juga, apa giveaway tiket BTS kalau gue tuh dapet ya, gue mau giveawayin mereka gitu. Jadi ya itu cuman kesalahpahaman doang pada saat itu, dan orang langsung gampang banget ngejudge gue, dead tweets ke gue gitu, padahal gue sendiri itu bukan salah gue. Dari gue masuk TV tuh udah banyak yang kayak begitu, kayak kok anak kecil gini, anak kecil. Tapi waktu gue masih kecil tuh gue nggak bacain karena kan gue nggak peduli. Cuman pas masuk ke SMP sama SMA, jujur aja gue tuh suka bacain komentar yang bikin gue itu tuh, terutama tuh bikin gue insecure ya. Insecure tuh dalam istilah apa ya, kok gue kayaknya gini tuh salah, gitu tuh salah. Nah yang waktu heboh itu waktu gue ngepost TikTok yang gue pakai tindik palsu,
Itu di TikTok tuh alhamdulillah ya komentarnya tuh pada hampir positif. Pas ada yang nge-repost di Instagram, wah komentar-komentar yang jahat itu gue yang namanya sedih tuh ada. Tapi pada akhirnya dari perjalanan gue yang dibully terus, dari cyberbully, dari bullying fisik juga pernah. Jadi gue sendiri kayak ya udahlah. First of all, makasih udah mau ngelihat Instagram gue, mau ngelihat keseharian gue. Cuman gue mohon maaf banget, tolong jangan sakitin orang karena lo sendiri nggak tahu mental orang tuh kayak gimana gitu. Lo nggak suka, unfollow aja. Lu mau blok, lo mau apa, ya udah jangan ganggu kehidupan orang lain. Lu jangan menilai orang lain sebelum lo nilai diri lo sendiri. Pertama yang gue alami saat gue baca komentar kayak begitu, gue langsung deep down sedih sampai benar-benar nge-efek sama kehidupan sehari-hari gue, kayak makanan gue, tidur gue itu terganggu banget. Cuman pada akhirnya komentar hate itulah yang bisa bikin gue tuh di atas pohon. Kalau cancel culture itu tergantung sama kondisi masalahnya. Kalau misalkan kondisi masalahnya itu heavy, istilahnya bukan harus itu emang udah jadi takdir untuk di cancel culture. Cuma kalau misalkan masalah kecil atau apa ya, buat gue tuh pada akhirnya manusia itu berbuat kesalahan, dan kalau misalkan manusianya itu pintar, pasti akan berubah untuk kedepannya gitu ya. For me, cancel culture itu di tengah-tengah antara yes or not, tergantung kondisi dan tergantung masalahnya. Itu aja sih. Jadi gue yang ngeliatin kondisinya mereka, terus gue tuh yang suka ngeanalisa komentar-komentarnya. Kadang gue suka jadi obrolan temen gue kayak, ini kasihan banget ya, dia malah di-attack gitu. Jadi diri gue sendiri aja tuh untuk menjatuhkan orang tuh gak mau juga gitu loh. Gue malah istilahnya bukan nge-support ya, tapi gue in the middle of the conversation gitu. For people who really hateful to others person, please don't, karena nanti kalian bakal jahatin juga ke depannya. We never know. Hati-hatilah berketik dan berkomentar orang. Pertama banget sih itu sih yang masalah hand sign aku, thumb trap aku. Pasti kan orang netizen Indonesia mikirnya pas aku hand sign itu aku cuman buat ngeprank satu Indonesia. Padahal tuh enggak. Padahal aku emang butuh bantuan, dan sebelumnya itu emang aku udah pernah coba ngehubungin pihak yang berwajib, cuman emang enggak direspon kan. Di rumah itu aku bener-bener dikunciin kan. Jadi aku bener-bener nggak buka sosmed sama sekali, aku cuma nangis-nangis doang di kamar. Sampai-sampai aku buka di sosmed tuh aku kaget banget, kok rame banget ini HP aku, kenapa? Sampai akhirnya kayak, aduh viral banget nih. Akhirnya aku mikir, aduh aku pengen banget nih take down sebenarnya. Cuman kalau aku take down, aku mikir lagi dampaknya nanti, mikirnya kalau aku cuman prank satu Indonesia. Sampai akhirnya tuh netizen tuh pada salah nangkep kalau misalkan pada bilangnya kalau aku dipukulin itu karena aku pulang dugem, sama aku ada cupang. Di situ aku sama teman-teman aku bingung dong, kayak beberapa hari kemudian lagi aku nangis, aku telepon teman aku kan, aku nangis tuh di telepon. Aku nggak tahu lagi kalau teman aku ternyata ngevideoin kalau aku lagi nangis di video call ini. Sampai akhirnya ternyata dia videoin, dia up di TikTok dong. Terus sampai akhirnya di situ viral lagi dong. Netizen tuh pada salah nangkep kalau misalkan pada bilangnya kalau aku dipukulin itu karena aku pulang dugem. Aku bener-bener seminggu full itu tuh di rumah. Cuman balik lagi lah ya, namanya juga netizen Indonesia nggak bakal percaya gitu kalau apa yang dia ini. Karena aku ngerti lah kayak aku emang bener-bener butuh bantuan ini bukan untuk insight semacam hal kayak gitu kan. Netizen sampai ada yang ngomong kayak
sampai pada bilang kayak lu buat video bunuh diri aja sana, nggak ada yang peduli sama lo juga beban keluarga. Aku emang dari SMP itu emang ada rekor aku masuk rumah sakit karena aku emang suicide. Aku pernah suicide beberapa kali. Teman-teman SMP aku pasti tahu kalau aku emang pernah beberapa kali suicide. Ya namanya juga netizen lah ya, tahu dari mana aja aku nggak tahu. Mereka tahu sampai akhirnya dibawa-bawa lagi dong, sampai pada editin pap muka aku, pada editin muka aku sama pap nggak tahu siapa cewek sampai diedit itu. Kayak aku bacanya yang kayak emang gue seburuk gitu ya. Buat netizen Indo ya, maksudnya yang haters aku gitu, just go fuck yourself. Terserah lu mau komen apa, lu mau ngatain gue apa, selagi itu nggak fakta ataupun selagi apapun yang lo denger tentang gue itu negatif, ya mikirlah semua orang pasti punya sisi negatif sama positif. Nggak mungkin manusia itu positif terus gitu. Ada aku buat konten sama teman aku yang lagu kita berdua mukanya deketan, aku sama teman aku sama jenis, komennya tuh bener-bener parah tuh yang kayak ini akhir zaman, ini LGBT, lesbian thing. Kalau emang lu nggak nge-support LGBT atau kayak gitu, ya udah. Kalau emang lu nggak support, ya udah lu diem aja. Pemikiran gue ya dari dulu, mau senakal-nakalnya anak, mau gimana pun, selagi masih bisa diomongin baik-baik, kenapa enggak? Terus kayak untuk netizen yang bakal nonton ini, udahlah kalian tuh urusin lah hidup kalian ya intinya. Kalau emang lu mikir gua atau ngeprank itu, it's okay. Kalau kalian mau marah atau gimana, cuman ya udah pendem aja. Kita dikatain sama temen-temen deket aja udah sakit hati gitu. Apa kabar sama kalian yang bahkan kita nggak kenal lo doang yang kenal sama kita, dan kita bener-bener kayak don't give a shit about it gitu loh.